ओं साईराम जय साईराम बाबा मोर कोटि कोटि प्रणाम आपण मानक मोर समस्त को कोटि कोटि प्रणाम। बाबांकर अनुभूति गोटे सुंदर अनुभूति कहबी आपण मन तो सब शुणुंट आउ भल भी लगुच आपन कहते तार भीतर गोटे सुंदर अनुभूति कहबी बाबांकर टिके भजन टे करवानी आपण मानक भल लगुव कारण मत ठंडा होती जेहेतु सुधी घर को जाइली तथापि टिके चेष्टा करुच्ची। ब्रह्मर शोभे सुना ओं साईनाथ ब्रह्मर शोभे सुना ओं साईनाथ सेनादरे हजि जाए सेनादरे हजि जाए त्रिलोक समदा ब्रह्मर शोभे सुना ओं साईनाथ। बाबा मोर कोटि कोटि प्रणाम। जेहेतु नुआ वर्ष किछि दिन नुआ वर्ष थाए खुड़ी शाशुंकर सडन डेथ होगा देह पानी गलानी तंटी कौन किसी प्रोब्लेम थिला से जहा हो खुड़ी शाशु माने आमे ससुर आ गोटे जगह को पुहैक आसछंदी जेहेतु 25 वर्ष पर मुझे घर को जाऊँगी कारण नुआ जो बाहरी जाइली 25 वर्ष पर जाऊँगी से सहित चलनी ना से परिवेश कौन से कौ टाइप मनीष से मत जेहेतु खोजी मुझे पाख जी कि बाबांकर परमिशन मु नहीं बाबू को ऑफिस रे अच्छा खाली फोन माध्यम जनईदेली से फोन कर आसुँच खबर कहवाई आउ कौन करवा जावाक कहते माने 9 दिन जीवु गोटे वक्त भात खाइबू तांकर हांडी रे 10 दिन शुद्धि होबू 11 दिन घी मो पाइला परे तापर जाई जा हबो। बाबांकर परमिशन प्रति क्षेत्र में नहीं थाए कारण आपण माने जानती मोर हर्ता कर्ता मोर मोर ये घरर समस्तंकर मो साई मुरबी तेणुक बाबांकर परमिशन मु नहीं किंतु तारी भितर गोटे मोर सुंदर मिराकिल है बाबा पाखे एमती पिलाड़िया ढंग से तो तांको कहीदेली बाबू ऑफिस की जाइछंती बाबा को परमिशन नहीं जेहेतु गोटे केते बड़ घटना जेहेतु जीवा आसवा ना से माने घर को जन आम जेहेतु बाहर रोचु पाखु घर लोक पाखु आम अलग जगार अच्छु तेणुक घरे से माने प्रथम दिन कही आम पाखक 3 दिन आउ थे खबर कहले तेणुक घर लोक दियर फोन कर जन तापर से माने भाविले घरे कहते कि नहीं से आउ थे जनइले से जा हो तेणुक जो शीत दिन गाधेवा पाधेवा बाहर जगह तापर बाहर माने कौन शाशुघर जो प्रकृत शाशुघर आमर समागल चरण श्रीचरण महांती घर पाखे से आमर दियर हिसाब हे शरण ओझा भी मोर दियर हिसाब हे आमती भी कहले मो नणंद को से बाहर नणंद नणंदी भी हे आमर घर सामने घर तो से जो बाहर पाखापाखि तो लव मैरेज करते सी हुए तो मत चिन्ह ना किंतु जेहेतु मुझे घर बहु जावासवा अच्छे अल्प किसी सी तो बाहर रोचे घर पाखे आम घर से जाऊ मु रहेनि केबे एमती जाइए पलि आसती 25 वर्ष पर पुणी जा गली मैंने गली मैंने जीवी परमिशन दे देती हाँ मुझे से मैंने कहीदे गले बो हिसाब से देढ़शुर दियर सब आसी ये बाबांकर परमिशन मु नहीं कहीदे एमती आलती करुच्ची बाबा को पचारुची बाबा कहीली जगह के सहित मोर चलनी ना से माने कौ टाइप लोक तांकर बिहेवियर केमितिया मत से माने चिन्ह पारुछंदे बुझी पारुथिबे कि नहीं मुझे सहित खाप खोई चली पारिबे कि नहीं काले किसी किए कहीदेले कष्ट लागिबो आजिकल सबू भल मनीष को सब बेले टेका पकई था कथा कही था आउ जे सही चली था सी ताको आहरी दुख दे था जे कहला वाला आजिकल बहुत अच्छा सहला वाला कम तेणुक जेहेतु बड़ फैमिली 4टा ससुर 10टा माने जा आम मोपर आहरी 2 जन अच्छा मो तले आहरी 6-7 जन अच्छा तेणुक समस्त भितर रही मैनेज कर आसवा बहुत काठिकर पाठ तथापि मु समस्त को मो बाबा कृपार समस्त को मु खुशी करि आपण मैंने भिडियो रे ब्लॉग्स रे देखिए केते मजा केते खुशी जेहेतु शाशु डेथ होती शाशु बहुत भल मत पाती खुड़ी शाशु
बहुत भल पाती आ सी भी जितेबाला मो शशुर डेथ होते आसी कही मु जो दिन मरबी माँ तू मो पाखक जीवु मुंड धोबू नक बाल देवु सब कही आशा थिला मुझे आशा मु निश्चित पूरण करी घर लोक हे तो न जानी थे मत कहीकि जाइए मो शशुर डेथ होता निज घर ना देढ़शुर आसी तेणुक मत कही जाते जितेबाला मुझे निश्चित जीवी कथा काटि पार नी कि बाबा परमिशन मुझे कहीदे मुझे सब कथा बाबा को जन था कही था बाबू को भी पचारि था बाबू को पचारिदेली कि बाबू उपर तो बाबा ना आमर मुरबी हर्ताकर्ता दैव वितता स्वयं साईनाथ से तो सब किसी ना तथापि आम मनरे बाबा के दुख दियंती आम खुशी खुशी होता आम दुखे दुखी होता मन कथा बुझी पारि था सब मु घर भितर रही था एमती बाहर मोर बेसी मिसेनी कि बाहर लोक ये देखला मुझे हुशियार हो जाए जहाँ बाप घरे चली खुशी लगे ये सब मुझे एका एमती रही था आपने वीडियो कला देखुते कई लोक जावासवा करते पार्टी करते कारण मुझे सब संपूर्ण एका बाबू ऑफिस गलापर पुओ उपर घरे तार ये करे केतले ड्यूटी की तार पाठ सरला ड्यूटी थी ड्यूटी कम ट्रेनिंग थी पलि जाता है घर अच्छी तार उपर घरे किसी डिस्टर्ब करने कहीं ना आप देखुते वीडियो सब पूरा शांत शिष्ट सब मैं एका रही था बाबा तो सब देखती ना मो झी एकाटिया रोचे एकाटिया सब कर सब कथा मो बाबा को जन था एमती भितर द्वंद्वता भितर कहीदेली कौन हम मो जीवन में कौन घटो मत के भल पाइबे के कष्ट न लागू कांदी कुंदी न आसे कि हसी खेलिकी आसे एमती के भावना भितर बाबा जेहेतु फास्ट फ्लोर में रोचे झरका कबाट सब बंद आप विश्वास कर मिराकिल एमती है जो मुझे आलती करुच्ची तारि भितर मु बाबा को कही चली बाबा आपन जदि परमिशन देवे मु निश्चित जीवी आपन जदि मना करदेवे मु जीविनी मुझे पठेदेवी व्यवहार देकी किंतु मु जीविनी एमती भितर बाबांकर जो माली लगे माली लगे से अधिका टिके लंबा माली होता बाबांकर माली के गंठी पड़ेनी कि जेहेतु लंबा टिके तार अच्छी सूताटा मुझे पछपटे गंठी पकई अधा एमती बाहरी थाए ये सैड्रे माली पड़ी थाए से गंठीटा ये सैड की बाहरी थाए मुझे बाबा को परमिशन मागु थाए मन मन आलती करू थाए बाबांकर संध्या आलती करू थाए बाबा को पचारि चली थाए तारि भितर से जो गंठी पकईटा भितर जो एतिकी बड़ी थाए सी एमती 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 3 थर है पवन नहीं फैन नहीं कारण शीत दिन कबाड़ झरका सब बंद आउ बड़ घर जेहेतु बड़ घर सबुआड़े संध्या पूर्व सबुआड़े मशा पशे बोली मुझे थाए पवन आसबार प्रश्न नहीं शीत तो करुच्ची पवन कि फैन को चलो प्रबल शीत होचे मुझे आश्चर्य हेली मु कहली बाबांकर सूता तो केबे हलेनी कारण गंठी पड़ी बाबा को बेकार पड़ी सूताटा एमती 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 3 थर हलिला से हलिला मोर तथापि मुझे कन्फ्यूज थाए सब बाबा को भी परीक्षा करें प्राय समस्ते भी परीक्षा करती कारण आमर सीटा अधिकार अच्छी बाबा बाबा को पाखे आमर अधिकार अच्छी तेणुक सब आम बाबा आमको जमी परीक्षा करें बाबा को भी सेमती परीक्षा करें बाबा को सब आम परीक्षा को मागी था सब भिक मागी था बाबा केमी आम जानवु आपण आमको कृपा कले बोले केमी जान सब झील पुओ मैंने ठीक मोरी भाया निश्चित मुझे भावुँ बाबा केमी जानवी जे बाबा आप मत हाँ मारे बोली एमती मुझे छाड़देली बोल देखा तापर आउ थे आलती चली थाए तापर मो बाबा को मो मन मन प्रश्न करता बाबा सतरे जदि आप हाँ मारे तेल आउ थे सेमती हवा दरकार किसी तो नाई ना पवन आउ थे सेमती हवा दरकार आपण आउ थे जब सेमती करेंगे ताहले मुझे मो शाशुघर को ठीक जस्ट आलती मु 2-3 धारी मोड़ चली जाइए ठीक से माली से सीधारू से सूता पुणी सेमती एमती 3 थर हाँ मारे मु विश्वास करें मुझे थैंक यू बाबा मन खुशी अच्छी जीवाई जदि किसी विघ्न घटे मुझे जापरि मुझे व्यवहार देदेवी किंतु जापरि एमती कौन माने नुआ जगह को जीव जो हुए तो आम चिन्हीचे माने फोन नंबर अच्छे एमती विशेष कथा होना कारण 2टा शाशुघर मो शाशुघर तो एपटे रहा मुझे बाहर रही 3 जगह को अच्छे ये गोटे शाशुघर से गोटे शाशुघर मुझे गोटे जगार रोचे कारण मुझे रोचे सबुदिन रोचे से सहित एत संपर्क नहीं बजार घाट टे देखा है एमती निमत हेले जाऊ तापर तो नहीं ना तर मुझे 25 वर्ष पर गोटे जगह को जीवी कितने डर लगुव से जगह पर से सहित 2 दिन रही 2 दिन 3 दिन कहले चले पाखे काम धंदा एपट सेपट हसी खेली कौन से मत समस्ते मो चाहे मोर बड़ अच्छा जहाँ मैंने तापर सान मैंने भी आजिकल विश्वास करूँ सान मैंने भी सम्मान बेले बेले दौरान बेले बेले भी दौना धर बहुत जहाँ मैंने अच्छा भितर बहुत बिहेव तंकर बढ़िया
ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ବି ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏତେ କୃପା ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବଡ଼ ପରିବାର, ମାଉସୀ ଶାଶୁ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଯା, ସାନ ଯା, ମାଉସୀ ଶାଶୁ, ପ୍ରାୟ ଯେତେ ମୋର ନଣନ୍ଦ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି। କାରଣ ସେଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, କାରଣ କାନ୍ଦ ବୋବା ଚାଲିଥିବ କି କ'ଣ ଚାଲିଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। କାରଣ ସେ ତ ଟିକେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ପାଣି ଗଲାନି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଟିକେ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ସେତେଟା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା, କେତେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର, କେତେ ଖାଇବା ପିଇବା, କେତେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ସେଠି ହସ ଖୁସିରେ ସେ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ। ଜାଣି ହେଲାନି ଯେ ଶାଶୁଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କର। ଡର ବି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ମୋ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଏସବୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିନଥିଲି ତା'ର 4 ଗୁଣା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କେମିତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏମିତି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗି, ପରିବାର ବହୁତ ରାଗି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆପଣ କୃପା ନ କଲେ ସେଠି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର 25 ବର୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ କେହି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦିଏ, ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆସିବି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମକୁ ଯଦି ମିଳିବ ଆଶା ଆମେ କରିବାନି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ସିଏ, ବାବୁ ନିଜେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଚଳି ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ବାହାରେ ରହିଛୁ। ବାବୁଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ହେଇକରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିକି ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ବି ମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ତୁ ଯଦି ନ ଯିବୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୋତେ ନ ନେଲେ ସେ ଯିବେନି। ତୁ ଯଦି ନ ଯିବୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତମ ଘର, ତମେ କେମିତି ଯିବନି? ଏମିତି ଭିତରେ ନା ତୁ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବିନି, ଏମିତି ହେଇକରି ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ସେଠି ରହିକିରି ଆଉ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ସାରିକି ଆସିଲି। ବାବାଙ୍କର ପରମିଶନ୍ ଏଇଭଳିଆ, ବାବା ଏଇଭଳିଆ ଅନୁମତି ଦେଲେ। କାରଣ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ମୋ ବାବା ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗାଇବି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ଥରେ ସରିଲେ 3 ଥର, ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି ବାବା ଯଦି ମୁଁ ସତରେ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣ ହଁ ମାଇଲେ, ଆଉ ଥରେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି, ସିଏ କେବେ ଜୀବନ କଟିଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ସେ ସାଇ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କାହା ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଆସୁନି, ଭଲ ପାଇବା ଆସୁନି। ମୋ ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋର ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ଖୋଇଦିଏ, ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିଦିଏ, ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ, ପ୍ରକୃତ ରିଏଲ୍ ଫଟୋ ଯେଉଁଟା ବାବାଙ୍କର, ଏମିତି ମନେ ପକାଇଦିଏ। ମୁଁ ଖୋଇ ଦେଉଥିବି, ଯେମିତି ମୋ ବାବା ଆଁ କରିକି ଖାଇ ଦେଉଥିବେ, ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଇ ଦେଉଥିବି, ଯାହା ଟିକେ ମୁଁ ଦିଏ ଯେମିତି ଆଁ କରି ଖାଇ ଦେଉଥିବେ। ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ୱାଲ୍ ପାପୁଡ଼ି ଆମର ମରାଠୀରେ କହନ୍ତି, ପୁରନପଲ୍ଲୀ ପିଠାକୁ କହନ୍ତି, ଚାଉଳ ଚୁନା ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପିଠା ହୁଏ ପୁରନପଲ୍ଲୀ କହନ୍ତି। ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଥିବି କି ଗୋଟେ ଚାହା ଟିକେ, ଚାହାଟେ ବରଂ ହଉ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଥିବି, ପାଣି ଟିକେ ହଉ, ଚାହା ଟିକେ ହଉ, ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଥିବି, ଯଦି ବାବା ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଝଡ଼ି ଆସୁଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ନା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଏବେ କେହି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ତା ଭିତରେ ବାବୁଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍, ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ, କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ନେବି, ପୁଅ ପାଇଁ ନେବି, କ'ଣ ଖାଇବ, ଚାଉମିନ ଖାଇବ କି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ, ସାଧା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ, ଏମିତି ସବୁ ପଚାରନ୍ତି। ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ଆଣନ୍ତି ସବୁ କଥା ଆମ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବି, ସେ ତା ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯେତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବି ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେଇଠି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପହଞ୍ଚୁଥିବି, କାରଣ କିଏ କହିବ କେତେବେଳେ କାହାର ଗଟ ଚାଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରା ଆସିବ, ଯିବାକୁ ହେବ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ହରପ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି, ମୋ ବାବାଙ୍କର ପରମିଶନ୍ ଅଛି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ତୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ, ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲୁ,
କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିନୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ? ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦେ ପଦେ କହି ଚାଲେ, ଆଉ ତତେ ଉଠେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଚାରିଥିଲି, ବାବା ମୁଁ କେମିତି ଉଠିବି, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି? ମୁଁ ତ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ପାଠ ପଢ଼ିନି, କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସତ କଥା, ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ମୋର ତ ଏତେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କୃପା, ଆଳତି ଟିକେ କରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି ଟିକେ ଲୁଚଉଛି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିଥାଏ ମୋ ଘରେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଯିଏ ସବୁ ପାଇଥାଏ ସିଏ କେବେ ଗର୍ବ କରେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶା କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ମାଗିବା? ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ ଆମର ସବୁ କିଛି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ପଦେ କହିପାରୁଛି, ବାବା ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଗୋଡ଼ ପାରା ଗୋଡ଼ରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ପାରା ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ସେପଟ ନଈରୁ ଏପଟକୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ତତେ ଛୋଟିଆ ଗୋଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଏଇ ପାରିରୁ ସେଇ ପାରିରୁ ମୁଁ ନଈ ପାର କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ବାବାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବୁନୁ, ମାନେ ବାବାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ କ'ଣ ନା, ଆମେ ହେଲୁ କମ୍ ପାଠୁଆ, କମ୍ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି କୃପା, ଆମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଚାହିଁଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ନା, ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତିକି ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ରହୁଛି ସାଇରାମ।